अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ आप सबको। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया। बढ़ते हैं आज की कहानी के जानिब। तूफानी रात थी, बारिश बहुत ज़ोर शोर से हो रही थी। एक जीप जो शायद इतनी तूफानी रात में रास्ता भटक गई थी। हम इन टूटे फूटे रास्तों में कब तक भटकेंगे? फ्रेडी जॉन से बोल रहा था। बस बस खामोश रहो, निकल ही जाएंगे। कौन कह रहा था पार्टी में इतने ड्रिंक करो? फरीहा गुस्से से बोली। फरीहा और फ्रेडी दोनों बहन भाई थे, जबकि जॉन फरीहा का मंगेतर था। घने जंगल में कच्चे रास्तों से गुजरते हुए जैसे ही जीप हमवार सड़क पर दाखिल हुई, फरीहा चीखी, फ्रेडी वो देखो, होटल। वो खुशी से तालियां बजाने लगी। चलो चलो जल्दी करो। वो सब बिना वक्त बर्बाद करे उस होटल तक पहुँचे। और यही नहीं, सामने बोर्ड पर लिखा था बड़े बड़े हुरूफों में, मीट लवर। अब क्या था, इन सब की भूख जाग गई। जीप से उतरने के बाद वो दोनों अंदर दाखिल हुए। पूरा होटल छान मारा मगर कोई इंसान नजर नहीं आया। फरीहा को अचानक बदबू से वॉमिटिंग होने लगी। ये खून की बदबू है मगर हमें तो नहीं आ रही। तुम लोगों ने इस कदर ड्रिंक कर रखी है। चलो यहाँ से, मुझे ठीक नहीं लग रहा। 1:30 बज रहा है। हम कोई साफ सुथरा सा कमरा देखकर सो जाते हैं। जीप मैंने लॉक कर दी। ये लो फरीहा चाबी, जॉन ने जमाई लेते हुए कहा। फरीहा बेचारी चुपचाप इन दोनों को देखती रही। तीनों ने सेकंड फ्लोर में एक साफ सुथरा सा रूम खोला और वहाँ की लाइट ऑन कर दी। रूम के अंदर दोनों बड़े मज़े से बेड पर दराज हो गए। फरीहा को मिला सोफ़ा। वो बैठकर सोफे पर सोचने लगी कि आज का दिन कितना ख़राब है। और जॉन, जिसके दोस्त की मंगनी में हमें यहाँ जाना पड़ा और फिर इतनी ख्वारी हो गई। ये एक छोटा सा टाउन था जो कि जंगल को क्रॉस करके आता था। जंगल में जंगली जानवरों की भरमार थी। बारिश जो थमने का नाम नहीं ले रही थी। और फरीहा को फिर से भूख सताने लगी। वो उठकर खिड़की खोलने जाती है। भयानक जंगल, बारिश और बिजली का शोर, तेज ठंडी हवाएं फरीहा की रीढ़ की हड्डी में सराहियत करने लगी। उसने झुरझुरी लेकर वापस खिड़की बंद कर दी। उसने खिड़की बंद करने से पहले जो देखा वो एकदम उसे ख्याल आया कि ये होटल के अंदर कौन से जानवर दाखिल हो रहे हैं। वो एक नहीं कई थे। बिजली की चमक में वो साफ देख सकती थी। वो भेड़ियों का झुंड था। फरीहा डर चुकी थी। फ्रेडी फ्रेडी उठो, जॉन उठो, हम खतरे में हैं। फ्रेडी उठ बैठा। क्या हुआ फरीहा? भाई, मैंने होटल के अंदर भेड़ियों के झुंड को आते देखा है। अब क्या होगा? देखो, मैं ना कहती थी ये जगह पुरस्कार है। चलो यहाँ से। मैं कह रही थी ना, मुझे खून की बदबू आ रही है। दरवाजे के बाहर उन्हें भेड़ियों के गुर्राने की आवाज़ें आ रही थीं। जॉन, चलो निकलने की तैयारी करो। जॉन नशे में अब भी झूम रहा था। फरीहा, क्या करें? जल्दी करो, ये सोफ़ा दरवाजे पर लगाओ। लाइट्स ऑफ कर दो और देखो, शोर मत करना। सांसें अंदर घोट लो। हल्के हल्के दरवाजे पर पंजों से खरोचों की आवाज़ें आने लगी। फरीहा, क्या करें? मरने को तैयार हो जाएं। नहीं, हमें हिम्मत नहीं हारनी। 4 बज रहे हैं। हमें इस खिड़की से कूदना होगा। बारिश बिल्कुल नहीं थम रही थी। दरवाजे पर खरोचों की आवाज़ और बढ़ रही थी। भेड़ियों के गुस्से और दावत उड़ाने की खुशी की मिली जुली आवाज़ें आ रही थीं। फरीहा ने जल्दी से अकल लड़ाई। फ्रेडी, सब के सब भेड़िए यहाँ आ चुके हैं। हम अगर बच गए तो बहुत बड़ी रोमांचक नाइट होगी, और अगर तिक्का बोटी हो गए तो हेवन में मिलेंगे। फौरन बेड पर से गद्दा उठाओ और इसे खिड़की से नीचे गिराओ, और साथ हम भी कूदेंगे। खिड़की खासी चौड़ी बड़ी थी। सेकंड फ्लोर भी इतना ऊंचा न था। पुराने तर्ज का ये छोटा सा होटल था जिसके हर कमरे की खिड़की का अहाता बहुत बड़ा था ताकि जंगल का सामना खूब अच्छी तरीके से नजर आ सके। गद्दा आराम से नीचे गिर चुका था। दरवाजे पर भेड़ियों ने अब टकरे मारना शुरू कर दी थी। उनसे अब इंसानी गोश्त की खुशबू बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जंप करो फरीहा, जल्दी करो। फ्रेडी ने फरीहा को धक्का देना चाहा। वो मुंह दबाए कूद गई। और जॉन, जो कि अब भी नशे में था, वो उसको साथ लेकर कूदता। तुम फौरन जीप बाहर निकालना। हम सलामत रहे तो उठकर भाग लेंगे। बहन, तुम अपनी जान बचाना।
نہیں فریڈی، ہم تینوں ساتھ نکلیں گے، بھلے مر جائیں، میں کائرو کی طرح ان بھوکے جانوروں سے ڈر کر نہیں بھاگوں گی۔ وہ کود گئی۔ انہیں اس گدے کی وجہ سے معمولی سی چوٹ بھی نہ آئی تھی۔ اب فریڈی نے مڑ کر دیکھا، بھیڑیوں نے دروازہ توڑ دیا تھا۔ وہ جان کو لے کر کودا۔ فریحہ نے اسپیڈ سے جیپ واپس اندر لی، پھرتی سے کود کر فریڈی کی مدد کی اور جان کو اندر ڈالا۔ فریڈی، وہ نیچے آ رہے ہیں، فریڈی وہ نیچے آ رہے ہیں، اور اب میں جیپ نہیں روکوں گی۔ جیپ اسٹارٹ ہوئی۔ بھیڑیے سر پر پہنچنے ہی والے تھے کہ مین بڑے دروازے سے جیپ پکی سڑک پر بھاگنے لگی۔ جیپ بہت تیز چل رہی تھی اور وہ بھیڑیوں کا جھنڈ ان کے پیچھے للچائی نظروں سے آ رہا تھا۔ کچھ جنگل میں داخل ہو گئے کہ آگے سے ان کا راستہ روکے۔ فریحہ نے انہیں جنگل میں جاتے دیکھ لیا اور اس کی چھٹی حص نے بولا کہ یہ شارٹ رستے سے آ رہے ہیں اور آگے سے گھیریں گے۔ وہ چالاک تھی۔ سالے بھیڑیوں، عورت کو بے وقوف سمجھا ہے۔ اس نے جیپ الٹی جانب سڑک پر ڈال دی۔ فریڈی چیخا، فریحہ کدھر موڑ دی جیپ؟ خاموش ہو جاؤ فریڈی، کیا تم یہ راستہ جانتے ہو؟ نہیں، میں نہیں جانتا۔ ارے تو کیا میں جانتی ہوں؟ اس نے بھیڑیوں کے جنگل میں جانے والی بات بتائی۔ اب تو فریڈی بھی ڈر گیا کہ بھیڑیے ہمیں گھیر لیں گے۔ آگے۔ اچھا فریحہ، تم جو بہتر سمجھو، تیزی سے جیپ نکالو۔ فریڈی، تم پاگل، دونوں الگ الگ راستوں سے یہ ہمیں گھیرنے کے لیے دائیں بائیں ہو گئے ہیں۔ اب کیا کریں؟ میں اس تیسرے راستے سے اس جیپ کو نکالوں گی تاکہ ہم جلد ہائی وے پر ہوں۔ جیپ نے بڑا سا جھٹکا کھایا۔ ارے دھیان سے چلاؤ، یہ کیا ہو گیا؟ شاید کوئی موٹا پتھر آ گیا۔ فریڈی، ہاں پتھر ہی ہوگا۔ بھیڑیوں کی آوازیں بائیں جانب سے آ رہی تھیں اور تھوڑی دیر بعد دائیں جانب سے۔ فریڈی دیکھا، دونوں گروپ کے بھیڑیوں نے اپنے اپنے جانب آگاہ کر رہے ہیں۔ ہم ان راستوں پر نہیں بلکہ اب وہ اس راستے پر آئیں گے جس راستے پر ہم یہ جیپ چلا رہے ہیں۔ فریڈی، وہ بہت تیز دوڑتے ہیں اور ہمیں اور بھی تیز گاڑی چلانی ہوگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد فریحہ کو مین ہائی وے کا روڈ نظر آ جاتا ہے اور وہ خوشی سے ہورے کی آواز لگاتی ہے۔ میں اب ہیڈ لائٹس آف کروں گی اور فریڈی بھلے کچھ ہو جائے جیپ کی سپیڈ نہیں رکے۔ فریڈی نے فریحہ کو پیچھے کر دیا۔ فریحہ اور فریڈی سیڈ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ جان بے ہوش تھا۔ اسے تو خبر ہی نہیں کہ بھیڑیوں کی ایک بار آواز پھر سے آئی۔ اب کیا تھا؟ جیپ ایک پل کے لیے نہیں رک رہی تھی۔ وہ چل نہیں رہی تھی بلکہ اڑ رہی تھی بنا ہیڈ لائٹس کے۔ فریڈی بڑی مہارت سے وہ جیپ چلا رہا تھا۔ فریڈی خوشی کے مارے چیخ رہا تھا، آؤ، ہر دفعہ جیت تم بھیڑیوں کی نہیں ہوگی۔ سب بھیڑیے ہائی وے پر کھڑے تھے۔ ہم جیت گئے فریحہ، ہم جیت گئے۔ اور فریحہ ہنس ہنس کر گانا گا رہی تھی، کون ڈرتا ہے بھیڑیے سے، بھیڑیے سے۔ فریحہ مائی سسٹر، آئندہ ہم آؤٹ آف سٹی تقریب میں بھلے کچھ بھی ہو جائے اس جنگل کے راستے سے نہیں جائیں گے۔ اور بھیڑیوں، ہمارا انتظار نہ کرنا، ہم اس راستے اب کبھی نہیں آئیں گے۔